عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. طلابنا الأعزاء طلاب الصف الثاني الثانوي، بعد ما شرحنا مع بعض الدوبيباج فولتير والدوبيباج ديالوج، نبدأ مع بعض في première leçon بعنوان parler des activités quotidiennes. وهنا نتكلم على الأنشطة اليومية والبياس de la chambre، ونشوف مع بعض أهداف هذا الدرس، les objectifs de cette leçon. Premièrement, découvrir le lexique du mobilier et de la décoration d'une chambre. Deuxièmement, savoir nommer les pièces d'un logement. Parler de ses activités quotidiennes. Les verbes pronominaux et savoir décrire une journée. Parler de son propre logement. De cette leçon. Premièrement, il faut définir, ça veut dire quoi, la maison ou le logement. الأول المفروض نعرف يعني ايه كلمة maison أو كلمة logement. ده un lieu qu'on habite، يعني مكان حيث نعيش. طيب، quels sont les types d'un logement؟ quels sont les types d'un logement؟ هي أنواع اللوجمون. ممكن ألاقيها أبارتمون شقة، ممكن ألاقيها une villa، ممكن ألاقيها un studio. studio ده ممكن يبقى F1 أو F2 أو F3 أو F5 أو 4، عدد القطع اللي موجودة في هذا الاستوديو. يعني الاستوديو من غرفة واحدة، غرفتين، 3، 4 وهكذا، على حسب المكان بتاع أو المساحة بتاعت الاستوديو. ممكن ألاقيه كمان ان شاليه. ممكن ألاقيها لو أنا طالب جامعي وبسكن في سكن جامعي، ألاقيها une chambre dans une résidence universitaire، سكن جامعي، غرفة في سكن جامعي. قبل ما أنا أبدأ الدرس الأولاني، المفروض إن إحنا عندنا فعلين مهمين جدا، عشان كده عملت لك عليهم remarque ملحوظة، éménager و déménager. C'est-à-dire quoi le verbe éménager؟ Éménager, c'est-à-dire s'installer dans un nouveau logement، يعني أنت تقيم في مكان جديد، مسكن جديد. Et le déménager, c'est-à-dire passer d'un logement à un autre. حضرتك بتنقل من مكان، من مسكن إلى آخر، يعني حضرتك بتعزل. once إنك أنت وصلت، ده اسمه déménager. C'est la première leçon de l'unité 4، ده الدرس الأولاني في l'unité 4. مع بعض كده نبص في l'exercice numéro 1. بيطلب مننا، بيقول لنا observe l'illustration، تلاحظ الصورة اللي قدامك التوضيحية دي. ولا chambre de Thomas، فين الغرفة بتاعت توما. للسؤال عن المكان يا شباب بنستخدم أداة الاستفهام أو. طيب، تعالوا نشوف في الأونكار اللي هو ده، اللي هو فيه توما et sa famille éménagent dans une nouvelle maison، يعني توما وعائلته ينتقلوا إلى مسكن جديد أو منزل جديد. طب quelles sont les pièces d'une maison؟ هي القطعة بتاعت أو الغرف بتاعت أي منزل. ممكن ألاقي المنزل فيه مثلا un salon، يعني صالون، une salle à manger، يعني غرفة بتاعت السفرة بتاعت الأكل، une salle de bain، حمام، et les toilettes، المكان بتاع الحمام نفسه. et ممكن يكون عندنا غرف، ممكن une chambre، ممكن deux chambres، ممكن trois chambres. وعندنا la cuisine اللي هو المطبخ، et le couloir اللي هو الممر أو الطرقة اللي ما بين الغرف وبعضها. تمام كده يا شباب؟ طيب، احنا هنحدد دلوقتي في رقم 1، الغرفة رقم 1 اللي هي لو صالون. هنلاقي توما et son père، توما ووالده. ده ردا على
إن كنتوا لاحظتوا الصورة وبدأتوا تحددوا الأشخاص موجودين فين. ورقم 2 دي اللي هي لا كومير دو توما، اللي هي جدة توما، وأنا شايفها بتعمل حدث معين في الصالة مونجي اللي هي غرفة السفرة، وبتعمل مدخل لطابل بتعد الترابيزة. السال نيميرو 3 صالة رقم 3 هي لا سال دو بان اللي هو غرفة الحمام، وزي ما احنا شايفين التواليت اللي هي المكان بتاع الحمام نفسه. ونيميرو 4 نيميرو 4 قلنا التواليت. نيميرو 5 6 7 5 و6 و7 دولت سيسون دي شامبر، دولت عبارة عن غرف، سواء بقى غرف عندك غرف نوم نيميرو 5 و6 برضو و7 فيهم لي، فيهم المبل نفسه، فيهم الأساس. وبعد كده هنعرف إن شاء الله في الفيديو القادم المبل دولا مثلا دولا ميزون، الأساس بتاع المنزل. 8 نيميرو 8 سي لا كوزين، ده المطبخ بقى اللي بنعمل فيه بوبلا الأطباق اللذيذة وفير لا كوزين. ونيميرو 9 سي لو كولوار، ده هو الطرقة أو الممر اللي احنا بنعمل سو دو بلاسي دان ليو ان اوتر، يعني بننتقل من مكان إلى آخر. تعالى ما نشوف التمرين الثاني ده. أنا كده وضحت الصورة اللي قدامي وحددت الأشخاص موجودين فين. طيب ما تيجي نشوف كده وين لا شامبر دو توما، وين لا شامبر دو توما، فين الغرفة بتاعت توما. ديفينيفو كده، خمنوا معايا، هل هي نيميرو 1 اللي هو الصالون؟ طبعا ما ينفعش، احنا هنخمن ما بين 5 و6 و7 اللي هم دولت الشامبر. اوكي طيب تفتكروا الشامبر دي بتاعت مين؟ نيميرو 5 ولا 6 ولا 7؟ تفتكروا بتاعت مين؟ غرفة توما فين بالظبط؟ توما نيميرو 6 ولا 5 ولا نقول عليها 7؟ mon avis c'est la chambre numéro 7، هي الغرفة رقم 6. فيها طابل، عندك طابلة اهو أو بيرودة بيذاكر عليها توما. exercice numéro 2 تمرين رقم 2 بيسألنا سؤال يقول dans quelle pièce sont les membres de la famille de Thomas؟ في أي قطعة، عايز يعمل بقى سيتي للبيس دو لا ميزون، يذكر القطعة بتاعت المنزل، غرف بتاعت المنزل بيكونوا فيهم أعضاء عائلة توما. فين نيميرو 1 لو بير دو توما، والد توما. نحل مع بعض يا شباب. هو لو بير دو توما. Oh bravo. Dans la chambre أو نيميرو 1 اللي هو سي لو صالون، هو في الصالون بمسك الاسبراتور وباسي الاسبراتور بيكنس بالمكنسة. طيب لا مير دو توما، والدة توما. très bien excellent. تعمل في لا كوزين ولا دي في لا كوزين او في لا فيسيل، تطبخ او بتغسل. الصورة قدامي مش واضحة أوي يعني شوية. طب نيميرو سي لا غرومير دو توما، جدة توما. اللي دون لا شامبر نيميرو 2، هي في غرفة رقم 2. très bien يا شباب. نيميرو 4 la sœur de Thomas، أخت توما، elle range le lit. très bien excellent bravo. حضراتكم طلبة مجتهدون. في الغرفة نيميرو 6. طيب ايه توما il est avec son père، il range les livres، هو بيرتب الليفر في على الإتاجير على الأرض. très bien شباب. طيب que faut-il؟ تعالى بقى سؤال تاني. que faut-il هما بيعملوا ايه؟ تعالى نشوف، نمشي كده في تاش مناجير على اليمين كده تحت البيس دو لا ميزون عندنا
بعض المهام المنزلية هنسأل نقول quelle tâche ménagère tu aimes. ايه التاش ménagère اللي انت بتحبه؟ ايه quelle tâche ménagère tu détestes اللي انت بتكرهه. طبعا كلنا كشباب je n'aime pas faire la vaisselle، ما بحبش اغسل الاطباق او المواعين، او ان انا اعمل ranger la chambre، او ان انا ارتب الغرفه. طيب المفروض ان احنا اول ما بنصحى بنعمل ايه؟ faire mon lit، ان انا برتب السرير بتاعي. اوكي، ده اقل حاجه يعني. طيب تعالى نشوف التاش ménagère هنا ونقراهم مع بعض. نيميرو 1 faire la vaisselle اللي هو بيغسل الاطباق اللي هي المواعين. نيميرو 2 mettre la table اللي هي تعد الطاوله، بيجهز الترابيزه يعني pour manger. et نيميرو 3 ranger sa chambre ou les livres، يعني يرتب غرفته او يرتب الكتب. نيميرو 4 faire son lit يعني يرتب السرير بتاعه. et نيميرو 5 passer l'aspirateur اللي هو بيكنس بالمكنسه، وعندنا اسبيراتور وعندنا بالي اللي هي المقشه. طيب ريباسي يعني يكوي طبعا ريباسي لي فيتمو يكوي الملابس. احنا عندنا طبعا حاجات اضافيه ممكن ان احنا نقولها، زي مثلا نقول فيغ الفيتر اللي هو بينظف الزجاج، فيغ لا بوسيير اللي هو بيزيل التراب، وعندي سورتير لي بوبال اللي هو بيخرج القمامه اللي هو يرميها في البوبال بتاعتها في سله القمامه بره لا ميزون. طب تعالى نشوف مع بعض que faut-il الاشخاص اللي هو البير دو توما والمير والبومير والسير لتوما بيعملوا ايه. حضرتك تعالى نشوف كده. هسيب حضراتكم دقيقه واحده تلاحظوا pour observer l'illustration عشان نلاحظ الصورة ensemble مع بعض. puis on répond aux questions أو à cette question، بعد ذلك نجاوب على هذا السؤال. الدقيقة خلصت يا شباب، نبدأ بقى نجاوب. ناخد شخصية كده. البير دو توما بيعمل ايه؟ qu'est-ce qu'il fait؟ il fait quoi يا شباب؟ بيشتغل بيعمل ايه؟ Ah oui, passer l'aspirateur. Très bien. بيكنس بالمكنسة. Et qu'est-ce que Thomas fait؟ Oui, Thomas ماذا يفعل؟ Très bien. Il range les livres، هو بيرتب الكتب. Et qu'est-ce que la grand-mère de Thomas fait aussi؟ تعمل ايه هي كمان؟ Très bien, excellent. Il range، il met la table. Très bien. il met la table يعني هي بترتب بتضع الطاولة، يعني بترتب الطاولة أو تعد أو تجهز الترابيزة بتاعتها عشان pour prendre le déjeuner، le dîner، le petit déjeuner وهكذا. Très bien. طيب. Et la mère de Thomas comme vous voyez زي ما حضراتكم شايفين il fait la vaisselle. هي بتغسل المواعين في اللافابو في الحوض اللي قدامنا. طيب يا شباب. et la sœur de Thomas c'est la dernière personne dans cette famille. qu'est-ce qu'elle fait؟ elle fait quoi؟ elle range le lit، elle fait son lit، هي بترتب السرير بتاعها. طيب يا شباب. طيب l'exercice numéro 3 التمرين رقم 3 سؤال يعني سهل وصعب. tu aides à la maison، هل تساعده في المنزل بأمانة؟ جاوب على هذا السؤال. qu'est-ce que tu fais؟ ماذا تفعل؟ ou ne pas fait أو لا تفعل ou ne fais pas. fais une liste، اعمل قائمة باللي انت حضرتك بتعمله ده يخش في إطار لتاش ميناجير، الأعمال المنزلية اللي حضرتك بتستخدمها. ممكن حضرتك يساعدك بأفعال تانية غير فير ومتر ورونجي وباسي وريباسي. ممكن نقول نتويي بينظف، وباليي يعني يكنس. وفي الفيديو القادم إن شاء الله هنعرف الفرق بين في تصريف الفعلين دولت إن شاء الله. نتويي وباليي اللي هو يكنس بالمكنسة، يكنس بالمقشة،
وهكذا. طيب نرجع للسؤال بتاعنا تاني. l'exercice numéro 3 tu aides à la maison. dis-moi la vérité. dis-moi la vérité يعني قول لي الحقيقة. qu'est-ce que tu fais ou ne fais pas. ماذا تفعل وماذا لا تفعل. ده يا شباب ممكن يجي لي في السوجي ورا بتاع الامتحان، آخر سؤال في الامتحان. tu aides à la maison. quelle tâche ménagère tu aimes faire et quelle tâche ménagère tu n'aimes pas faire. ايه الأعمال المنزلية اللي أنت بتحب تعملها والأعمال المنزلية التي لا تحبها. exemple تحت بيقول لك je fais mon lit et je ne repasse pas. أنا برتب السرير بتاعي وبس، ما بحبش إن أنا أكوي الفيتمو بتاعتي. أنا هسيبه ده ك اكتيفيتي او تاش حضرتك تعمله وتبعته لي ان شاء الله كنوع من الدوار. الى لقاء اخر ان شاء الله في فيديو تعليمي اخر في استكمال للدرس الاول ان شاء الله. مع خالص تحياتي، كان معكم مسيو وليد عبد العظيم، معلم اول اللغه الفرنسيه في مدرسه اللغات الرسميه الثانويه بنات باداره غرب الزقازيق التعليميه. مع خالص تحياتي.